Ayan. Can you see? So, it is 6:30 a.m. in the morning. And we're still waiting for the van. We're gonna tour around Cebu City. So, see you later. Let's tour around this joyous day. And hopefully, we're not gonna sweat too much because we did long sleeves. So, see you later. Hey, Sir Jay. Hello, good morning. How are you today? Van, good. Mas may kasama tayo aside from us. Ha? Aside from us, may kasama tayo. Ay, Joiners mo ta. Meet other new people. Kasi matagtulugan dito sa slope. Sa mall buwan. Last time kay nga niya, pod may. Namin nakaila. ano ba? Adot ka ng friend na mo siya sa Manila. Pwede man duwa sa tubangan. Ay, si ang tour guide, ang tour guide. Ang tour guide goes lang sa first van. Dalawa tayo dito. Dala kami. Pwede na duwa na, sir? Dalawa. O, isa lang daw. Sa likod, mayroon pa dun. Break sa mo, pe? Ha? Pwede na sagol. O, sagol, sir. Okay ra. Sige. Yung ano, mix and match. Okay, diretso na tayo. And match. Yes. 2, 4, 6, 7. Tindog ko, sir. Yung, ano? Totoo yan? Hindi. Ano drinks niya sa... Wala na. Wala daw. Price na lang. No. Hey guys, we are at Jollibee right now and we are getting our breakfast. Tapos, kanina guys, gusto daw ni Iya mag-order na yun o Sunday. Anas na namin, pakamatay ka. Nga, nagsayo kayo. Okay, selling nga book. Let's go. Flower garden? Tara na. Saging na may mais. Uy, batsoy. Feeling ko kailangan mo ng sabaw. So we are here in Sarao. We're just waiting for the other tour guide. For our tour guide kasi meron siyang other tour. Okay. Boom, saging guys. Ay, para pag Alam mo ang storage dragon, sir. Ganyan. Alam mo ang storage na dragon. Naman. Sangpod. Mga taong pambay. Ah. Ang storage. Ikaw kaya ko ng joke ayun. Wala, wealthy ka. Daga na kayo may na. Manual gyapon ni. Kay Bob, gyapon na sa sir. Manual gyapon. Kay Kuya Bob, gyapon na sir. Sir, no? Wala Oo, peris. ako ikaw anak. Ako padala ko sa ito video. Senior. Ako chatan akong Yun na. Wala nag-joke. Ay, ang picture, oh. A professional. Oh, so Ay na si ate. Hindi, oh. Makata kahit eh. Sana ito, yung saya-sayong sayo. Ang bibili. Makapit ang gana. Ano lang gunting para ano tayo? Fair ganyan lang. Dito tayo nagpunta dati. Wala pa yung mga semento. Wala yung mga ingani. Dalan lang yun. Hindi, ana si Iya ba? Ang mong ilong daw. Isa daw kakinuhaan niya. At ay, Naman. Kumuha nga si Iya ba? okay lang later naman wala pa ko sa plano. So, proceed na ta. Let's go. Sir, let's go. Proceed. Tarp, sir. no, naka-sign, retired din. Mango Dragon Shake. Welcome to Sarao. Malamig kayo mamaya, ma'am, sir. Mango shake, dragon fruit shake po. Thank you po, check it out. Okay, magpaiba kayo. Eh, but, sorry. Naglilito. Dami kasing pangalan. Dali. Okay. Guys, our guide is just right. I'm taking a picture. Okay, apat-apat lang. Apat-apat. Panda, salita tayo. Stairs. Oh, mali yung mga pag-boat. Dara. Ay, butang-butang naman ay. Hindi mo mahadlok. Yeah. Ay, malabasa. Ay! Oh my gosh, huwag na lang. Dangerous. Di ako, gusto ko sa horse.
White horse. Ayan, masakit. Kasi ate, oh. Ano, te? Yeehaw! 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 Sige, te. 1, 2, 3. Uli na. Sleep tight. Wato dito. Ina mother muna tayo. Mother. My mom. Where's my mom? Mom. Ana, maura to ako dyan. Kaon mo? Saging. Hindi ka magsaging, Paul? Isa lang. Half na lang mini ate. Ay, ka muna. Kuan niyo. Ah, so cute. Ah. Ano ka ba? Long side na may clinic. Bite skin? Wala pa. Ayan, so goodbye. Let's go. Kasi sunod na to, ano sir? Temple of Leia. Oh, Temple of Leia na daw. Hawak na siya rampit. Oh. Okay na sir, nagunitan ng beat sir. Oo, manino. Half tayo, te. Oy, movements. Asang mga movements? Yan namatay due to breast cancer. Tapos pinagawa niya yung husband ng templo yung babae as a symbol of undying love niya sa asawa niya. Sana So, all. ganun niya kamahal yung asawa niya. Tapos may 24 chamber po doon, pero yung pwedeng pasukan is 4 lang po na kwarto. So, nandun po yung mga gamit, tsaka collection nila yan, yung mga flower vase, books, wines. Tapos may souvenir shop na din po doon, pero mahal nga lang kasi temple eh. So, mula dito mga 20 to 30 minutes po. So, okay, wala nang question. So, after siguro ng Leia po, lunch tayo kasi 1 hour din po tayo dun sa Leia. So, probably mga 11, pakababa tayo. Nung mga 11:30, lunch na po tayo. So, doon namin dinadala po sa Richie's house, lechon po. Wala namang bawal sa inyo lechon no, kasi baka may Muslim. May chicken doon. May chicken naman po. May ibang Ano ka na yun? dish Lavi? naman. Ito sir, Lavi. Lavi pa rin siya. Ano pa yun? After pa yun ng Taoist Temple. Okay. So, probably, ano na yun, dessert. So, mayroon mga gelato doon eh. Mga croissant, baguette. Croissant. So, after pa ng, ano yun, Taoist Temple. Pero kasi pagbigkas daw, sabi ng Gasmi. So, kuya, croissant. Sige, gano'n na, croissant. Basta, mula dito, 20 to 30 minutes papunta ang Temple of Leia po. Thank you. Bisita kayo. On point na po tayo ngayon po. Okay na, Temple ni Leia. Picture muna bago maghiwalay-hiwalay. Napakainit. Dala, oy. Ano dali, oy? Ay, nagunito yung make. Yung ang gitrapuan ni dati. Drone sir, ay dala mo itong kuhan. Yung kuhan, yung dito. Trampoline? Sa likod ng agi. So hey guys, dito na kami sa Temple of Leia. And it's hot. This is funny. Because napakainit na. Anyways, it's okay. Because this is hot tourists. Sir, na magpat... Sa kilid sa dada. Baala ka niya. Parang magmanok. Parang manok, managsil. Higit na. Leia ni Salonga. Temple of Leia, guys. Boom. Napakasilaw. Maganda nga si Lia. Mas mayaman pa ito may gisa doon sa Bacolod. Nike. Okay, last one po. Paghihawak lang po. Okay, Pogi, sir. Pataki po ng ano po ng camera. Gagawin natin is human drone po. Pag-atras ko po dito. Dagang salamat Cebu! Kamay. Up. Hey, ma'am. Pogi, Pogi. Okay. Tapos, punta sa akin. Ay, sorry. Okay, thank you so much. Participative Kasi makayo. po gustong magpa... Init na iPhone? Oh, sa glasses siya, gusto mo? Kaya niya na yan. Ito. Ano to, pangit? Lain na. Hala, sir. Panalaki yan din. Okay, 1, 2, 3. What's na? Next. Okay na, let's do dyan. Excuse me. 1, 2, 3, go. One more. Makaon? Wait lang. One more. In the beginning. Okay. City. Ikaw, Sir Ken, ikaw na, bud.
Draw picture. Hey, what's up guys? So, namin sa Leia. If you can see. Ara. So, Temple of Leia. Magipabuhat daw na siya sa lolo ni Ellen Adarna for the late na asawa niya, si Ma'am Leia. And nasa 24 chambers but apat lang access karon sa tourists. And nasa center dira kani. And this is the city. Yeah, so to commemorate his undying love to her baby. Ayan. Let's go. Asa Leia? Uy, nauna na mga bida. Kita mo. Ano? Oh, mangga pa yun. Oh, 1, 2, 3. One more. One more. One more. Okay. Ame. Mag-smile sa'yo. One more. Parang sabi na, mag-apin pa na siya mo. No, ang Ang wala, hindi ba pa mo din sa loob. Ha? Huwag pa kayo. Damn. Ay, si Ellie. Sir, apel na siya sir kung ano sa kabilya. Nasaan? Mira. Apil na siya? Oh. Di honey, oy. Ini ko 1,000 mahal kaya na sir. Oh. Boss, ano na sulod ana sir? Dok-dokon nimo no, nimo go nga. Hello, Sir Ivan. Ano yun nila? Gutom na niya. Asa ka to? Niya mo smile na. Asa ka to sir sa pasalida sir mo gawas. Ano? Sa movie. Smile. May kiss ako may. 1, 2, 3. Tako na yung bag. Labay na. Oh. Atas pa. 3 ka fikas. Ano? Smile. One more. Smile. Okay. Dali pa ito, dali pa ito. Dito ako next ha, sa likod. Uy, ako. Ay, toucher. Mahal ba na? Di kabot na Saudi gold. Lima na ako. Lote yun. Pagtampon. Okay na. Ayan na. Gusto ko ante. Oo na, side view din. Wala akong kababata. Mali mo? Yeah, yung sitod mo sa... Sorry ba? Oh, smile na rin. Oh, yeah, dali kasi Adri ah. Thank you, boss. Okay, nice na. Yan. Okay na yan, tama na yan. Oo. Tingin. Okay na. Go sir, diyan. Okay na. Yung pa-picture diya, kaya di na mahatag. For my eyes only lang muna eh. Hindi na mahatag na. Bo. Oh, mga kamera. Balikan ko, balik ako dire pero family ko na. Sa Oo, eh. Pohon. Sawat mga ano? You know? Van. Iyo katis. Ang importante kasi si mami. Dana. 1, 2, 3. Smile! Taas kamay! Taas kamay! Heart, 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 heart. Makdo, makdo me. Makdo me. Loading. Na. Okay. Wala pa. Wala pa, Meme. Hi guys, so picture dito. Uy, limpyo! Limpyo, dali sir!
Dali, sir! Dito nga! Ano? More. Sa isa kami. Sir Ken. Ikot ate. Anak, 1, 2, 3, go. Show you off. Tonight I wanna show you off. Ayun, lipang na. Aka na. What you got? A billion couldn't never bought. Man. We gonna party like it's 30, 12 tonight. I wanna show you all. Yes, yes, from the world beyond tonight. I'm coming for you. I'm coming to make my life complete. Okay? What's your next, Nani? Kain. Kain. No, I mean, Naku, wala. Ay, sa tawis siguro. Okay. Dito na kami sa Reggie Lechon House. So, the people said, or the tour guide said, that Tara. Okay, habhab ang bida. Una na si Sir J ang habab daw. Ha? Ako daw siya, well. Mangan. Ako na ta guys, gutom na. Reggie Lechon House. Mga bida, hi! Lechon na ko nun. Ah? Overboard. Iba-iba kayo gila-video friends. Ah. Wow! Wow! Bakwa, di uy. Wow! Wow! Mango shake. Tunga mo ni ate na ha. Okay. Brad, dali Brad. Ako na pod me. Walay lami ang ilahang buffalo wings na rin guys. 5 out of 10. Ang ilahang chop suey Ari pa, 8 out of 10. Ang sotanghon 9 out of 10. Kana, 0 degree Celsius. Kani guys oh, 0. Mango shake. Mag-mango shake daw mo. Mag-mango shake. Walay lami guys. Libre pa. Labin kay dessert. Walay lami. Atong lamin juga na dito. Dere walay lami. Pero okay lang, damat yaman ano. Tubig mo Sir Ken. Baso ni Sir Ken ba? Yes, thank you one balay. Thank you. Yeah. Kumana, kano me. So, manamig eat. And let's go to another destination. May restriction lang po agad ha, yung Saint bawal picturean, tapos Univice Our Boys lang po. Tapos, Anong bawal picturean? Sa dulo. Bukas ang din lang. Next na lang ngayon, bumuka po. Muna tayo. Mga pogi. Mga pogi. Pogi ngayong araw, bukas hindi na. Pa yung tao sa dito. Kamu wala may picture may? 170. Okay. So hey guys, puno to laundry. Fast laundry, get 20 minutes and very hot. Kaulan nun na. Basta lagi ko.
So may bago silang building here because we've been here since last 2022. But now may building na sila. This one. So hey guys, this is the new building. Ayan. Kasi dati walang ganito noong 2023. At now meron na. Souvenir shop. Digit-digit ka sira. Na-strong dahil si Lang Dragon din. Sir, napalong sir ka na eh. Oh. Wala, gabidyo pa sa sila. Wala tayong hingin mo doon. Installation. Okay. So, kawawa na kami. Nagalit si sir. So we are done in Taoist Temple. And I don't know if okay mo mga video. Just hearing it for ourselves. Just appreciate it. My sisters, they're preparing for French La Vie. Because French La Vie is one of the nicest places. The best if you are a local. Pero you must try French La Vie. So, ayan, see you there. RJ. Lamig. Okay. Hi, mother. Circuit sa harapan. Diretso ma'am dyan. Ayan guys, umuulan. It's raining. So we've been here before. 7 ang 100 per person. tama. So isa daw ta. Control. Magsumabal na po. Sir. Ala, for... Sa'yo. Sa inyo po. Akin. Kay daddy, wala. CR pa siya. Guys, we are here at, ano ba ito? French La Vie. Fresh Labi. French. French Labi. Sorry for my, Bawal daw shorts ang ninyo. Bawal daw shorts ang ninyo. Hindi ka na-pay? Ito na, 100. 100 Sir, lang mamaya isa. sasandalin nyo, bawal yung shirt. Kung may pants ka, pwede ka magpalit. Ah, wala. No. Pwede, shawl, bawal ka. Kailangan pants dito. Bawal. Isa lang ka po, Ito mami. naman lagi. Pero okay lang sa gawas ka, sa gawas ka. Sa gawas lang daw ko. Sa gawas lang daw ko. Ano man? Para sa ano. Sa? Ang ng pera. Saan ka picture dito sa white seller? Ay, tissue. Tubig na. Asa water doon? Ay siyang pagka texture. Ano pangalan to? Labi. French Labin? Owned by Lubilier. Kaya may natulog na ako. Pwede naman si mami. Gusto niya trace cook. Oh, may Tanaw sa inyo. Alam mo daw, pag dinalo ko. Oh. Pagdali. Hindi, manawag ko ka na ba? Pulso. We are done here sa live France. So let's go to another destination. Itong mga gwapo. Oh, mauna na itong gwapo. Teka nung Magellan's Cross. Pero yung totoong cross, pupunta pa na natin yung Magellan's Cross. So from here, 20 to 25 minutes, sir. Tapos after nun, yung ano naman, souvenir shop. So yung bibili nyo dun sa souvenir shop, huwag kayong bumili ng chicharon tsaka danggit ha. Marami na bibili doon, basta chicharon tsaka danggit, wag. Kasi yung chicharon doon sa Karkar, tapos yung danggit tsaka dried fish doon sa Tabuan Market. Para hindi kayo malugi kasi medyo pricey doon. Basta souvenir shop yun, wag lang ang chicharon tsaka danggit. So we are here sa bronze statue. And yeah, you heard already. Sino ang punta ba na tayo? Souvenirs. Next stop tayo, souvenir stop.
Sa souvenir ha, ayaw lang palit og chicharon o dried. barato dito sir, souvenir. Basta ayaw lang mo palit og chicharon o dried fish. Okay. 1, 2, 3, smile. Mickey. Ono, ono. Oh no. 1, 2, One. 3. Burger, 1, 2, 3. Burger. Finger hard, finger hard. Finger hard. Hep, hep. Hooray! Hey, what's up guys? So tapos na mo ang sa may bronze statue. We're gonna go to the souvenir shops. Let's buy souvenirs. Sorry. Sabi ko, 180, maliit, 85. Pero kaya na payment eh. So hey guys, we're done na here. Ito na po may og kuan Basilica, but the thing is dili pwede naka-shorts. So for those who are visiting Cebu, you should be wearing pants when you go to Santo Niño kasi bawal daw ang naka-shorts. Wala ako nakadala, so anyways, sila lang papasok. I'll lend them this camera. Shirts. Then na kami. So adjust. Hey guys, we are next. Okay, dito na kami sa Magellan's Cross. Actually, ilang center is like Davao City lang. Everybody knows everybody. But ngayon, di pwede pumasok sa Magellan's Cross because may nasira daw. Ano? May gula tayo Lucas. Asa na? Picture dyan, sir. Oh. Public office sa public. I-record natin documentation. So, hi guys, kung sabihin, no? Sabihin. Kung ano sir? Oh, travel po kauna. Ay, apila sila daddy, apila sila daddy. Ayaw, nasamot na si mami, patay ta. Wala kita savior, ano. So, lakaw namin, ito na make 10,000 flowers. 1,000 na lang, minus 9,000. Kaya gasto namin 9,000 today. See you there. Hoy, feels like home. Feels like home. Up for Oslob, sabay ta po Oslob, sir. Or lahi na. Juan, talungan lang ang gusto mo. One day, sa kanya ito, one Ay, day. buwal di ay. Buwal pa man tomorrow. Sabay ya po ta, sir. Hindi na, lahi na. Pang city lang daw yung Pang city beauty. lang. Lahi na sila. Batay na naman Buti, ang kalimutan nila. Ah. So di ka po may makapili sir kaysa mo sabay ugma. Ana. Wala ay plastic na sir. Hey, what's up guys? So karon padulong na mi 10,000 roses nga plastic. Actually nakaabot na mi diri sa una, but we're just gonna visit ngayon because it is still the same. Or appeal siya sa tour. That's why. So, tara. Clean up na ako kaysa anong good ko? Dili, dire oy. Gusto ko parang ko na sa mga booking. Japan. Okay, huling burger ngayong araw. Kasi bukas wala na si burger. French fries naman. Oo. Marami sa 10,000 roses ni Sir J. Yeah. Ang ibot ra mo dia. Tanong doon lang na to sir kung legit pa yun. Ano? Tanong 10,000 roses ha. Ano na? No, dili legit dili. Scam. Gunite. Gunite be. Plastic. Plastic. Murag plastic. Guys, so ayan na, alas 6 na. We're gonna go home because maaga pa kami bukas. So this is 10,000 roses, last stop for today. So see you tomorrow. This is Evan Christopher Di Castro from One Balay. See you on the next adventure. Water sports na naman, water activities. So the team is here. So bye-bye.